Well, so aging as a disease is a shock to most people because we बुढ़ापा एक बीमारी है और ये काबिल इलाज बीमारी है। बुढ़ापे को ऐसे देखने की ज़रूरत है जैसे एक बीमारी को देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। Testing our first age reversal clinical trial in humans. The whole brain is reversible. We haven't published this, so you've heard it here first. You will be able to rejuvenate your brain and get back memories, get your ability to learn again. I haven't injected myself yet. I think it's a universal process. ये कहना है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का। ये हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स के मशहूर साइंसदान हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ सालों पहले तक ऐसा इमेजिन करना भी पागलपन समझा जाता था, लेकिन अब पिछले 20 सालों के बनिस्बत साइंस ने बहुत तरक्की की है और हम एजिंग के मसले को समझ चुके हैं। अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उम्र के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है और अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो मरहला भी दूर नहीं है कि चंद सालों के अंदर अंदर ऐसी लेबोरेटरियां बन जाएं जहां लोग अपने खराब एजा रिपेयर कराएंगे और लोग आएंगे और अपनी उम्र के 20 साल 30 साल रिवर्स कराएंगे और फिर से जवान हो जाएंगे। इस हवाले से आप मिलिए डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर से, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेनेटिक और मॉलिक्यूल के प्रोफेसर हैं। ये उनकी 2013 की तस्वीर है। उस वक्त डॉक्टर साहब 44 ईयर के थे और अब 55 साल के हो चुके हैं। ये इनकी नई तस्वीर है। इस तस्वीर में डॉक्टर साहब 2013 के बनिस्बत ज्यादा जवान, मजबूत और चाको चौबंद लग रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे जैसे इन्होंने अपना खुराक बदला और तर्ज जिंदगी में तब्दीली की, पहले से ज्यादा जवान और मजबूत होता चला गया। ये कहते हैं मैंने अपनी ब्लड केमिस्ट्री को देखा है और साइंसी नुक्ते नजर से भी 20 साल छोटे हो गए हैं, यानी 20 साल की हद तक इनकी उम्र रिवर्स हो चुकी है। डॉक्टर साहब जिन उसूलों पर अमल करते हैं उनके जरिए ये वादा करते हैं कि बढ़ती उम्र के असरात नजर नहीं आएंगे, चेहरे पर कोई रिंकल नहीं पड़ेगी, हत्ता कि मौत का दिन भी इंसान अपने लिए अपनी मर्जी से मुंतखब कर सकेगा। मेडिकल स्कूल who specialized in molecular genetics. He promises no aging, no wrinkles, no disease, and possibly choosing your own death date. So the science of aging and aging reversal has come a long way in the past 20 years. इस वीडियो में हम एजिंग के बारे में साइंस की ऐसी 5 डिस्कवरीज बयान करेंगे जिनमें पहले नंबर पर एक्सरसाइज के वो तरीके हैं जो नौजवानी और तवील उम्री के लिए लाजमी हैं, और दूसरे नंबर पर वो खाने के तरीके हैं जिनसे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पर वो खाने हैं जो हमेशा नौजवान रहने और सेहतमंद रहने के लिए लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे नंबर पर वो खाने हैं जिनसे डॉक्टर साहब मुकम्मल परहेज करते हैं, और पांचवें नंबर पर वो सप्लीमेंट हैं जो डॉक्टर साहब रोज इस्तेमाल करते हैं। सप्लीमेंट डॉक्टर साहब रोजाना 1 ग्राम के हिसाब से 2 गोलियां इस्तेमाल करते हैं। I would take resveratrol. I take a gram with a bit of yogurt, NMN, and then metformin. I don't sell any supplements, by the way. Gotcha. I'm not making any money. Well, I don't recommend anything. I'm just a PhD. इनमें से एक का नाम रिवर्सट्रोल है। ये NMN नाम के केमिकल पर मुश्तमिल है और ये केमिकल नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है जो गोभी में, टमाटर में, एवोकाडो, मटर में और सुर्ख अंगूर में पाया जाता है। रिवर्सट्रोल में केमिकल सुर्ख अंगूर से कशीद किया गया है। NMN विटामिन B3 का एक वर्जन है। इसकी हमारे जिस्म में NAD+ के लिए ज़रूरी है क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ NAD कम हो जाता है। इसकी कमी की वजह से हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम डिक्लाइन हो जाता है। NMN लेने की वजह से NAD का लेवल बढ़ जाता है, बल्कि डबल हो जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से मैं 20 साल तक वापस लौटा हूँ। NMN बिल्कुल नया दरियाफ्त केमिकल है। The one chemical that I take every day is resveratrol, which is the red wine chemical, and that comes from grapes. So that one gets sprinkled into some yogurt in the morning. NMN is यूनिवर्सिटी में तजुर्बात से इसके फायदे हमें मालूम हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर मिटफॉर्मिन का भी 1 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करते हैं।
یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی متنازع دوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے. شوگر کے ٹائپ 2 کے مریض پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں، مگر ہماری تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ میٹفارمن استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کے بنسبت لمبی زندگی جیتے ہیں. یہ دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. خوراک طویل العمری اور نوجوانی کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ترین عادت خوراک ہے. یہ صرف ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیر کی عادت نہیں ہے، بلکہ تمام ہیلتھ ایکسپرٹ اس عادت کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور وہ عادت یہ ہے کہ بیلنس نیوٹریشن ڈائٹ سب کے لیے ضروری ہے. I'm better than a 20-year-old for health. I think a lot of that's due to my new diet that I've adopted because I can اس just... سے مراد وہ تمام اقسام کے پھل، فروٹ اور سبزیاں ہیں، اور ان میں وہ تمام ہری سبزیاں بھی شامل ہیں اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے لین پروٹین حاصل ہوتے ہیں. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اپنی روزمرہ کی زندگی میں گری دار میوے، چیا کے سیڈ، السی کے بیج یہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں اینٹی آکسیڈنٹ اور تمام ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جو خلیوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں اور انفلمیشن کو روک دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، یہ بھی اہم ہے کہ کب کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 3 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا بھی ایجنگ پروسیس کو فاسٹ کرتا ہے. ایک کھانے کے بعد کم از کم 6 گھنٹوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی ناشتہ نہیں کر کے نکلتا ہوں اور کبھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا. اس روٹین کو فالو کرنے کی میں بہت کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی میں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں. Eat less often. وہ کھانے جن سے ڈاکٹر صاحب مکمل پرہیز کرتے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیر نوجوانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہائی پروسیس فوڈ سے پرہیز کرتے ہیں اور تمام اقسام کے بیوریجز، الکوہل، ٹرین فوڈ استعمال نہیں کرتے ہیں. ان کی وجہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے استعمال سے عمر کا سلسلہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کو صحت کے لیے بہت نقصان دہ قرار دیتے ہیں، اس لیے یہ مختلف فروٹ کے جوسز بھی بالکل بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ جگر کو خراب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مصنوعی ذائقے، رنگ صحت کے لیے اضافی اجزاء سمجھتے ہیں. یہ دماغ اور آنتوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. گوشت پروٹین حاصل کرنے کا غیر ضروری ذریعہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور کینسر کا سبب بن جاتا ہے. ورزش صحت مندی اور طویل العمری کے لیے ورزش بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیر صاحب تمام لوگوں کو ہفتے میں 3 دن 10 منٹ تک ورزش کرنے پر زور دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ورزش سے ہمارے جسم میں سانس پھول جاتی ہے اور اس دوران ہمارا جسم ہائپوکسس، لو آکسیجن کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس دوران ہمارا جسم پوزیٹیو حالت میں رسپونڈ کرتا ہے اور اس سے ہمارے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور اس دوران جسم ایسے کیمیکل خارج کرتا ہے جو ایجنگ پروسیس کو سلو کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. صرف ہفتے میں 3 دن 10 منٹ کی ورزش سے یہ حیران کن فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ورزش سے 30% تک بیماریاں کم بھی ہو جاتی ہیں.